Shalom, oras madihita salhutna amanginang hatani Tuhan dihita di bagasan ibadah hana naik ni Tuhan Yesus Kristus dienet mai sian benon ni akarasun sada ayat onom sahatu ayat 11 dopak sota basa hatani Tuhan martangiang mahita damai na sumurung na sian Tuhan Yesus Kristus imana mangarajai roh hadhut pikiran munu di bagasan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Hatani Tuhan dihita sian beron ni akarasul sada ayat onom satu ayat 11 hami basa mahatani Tuhan dihita salhutna songonon ma didok. Hana naik ni Yesus. Dopak marlagut akarasul rabdoh Yesus disapai halahima tusia. Pajongjongon mudehe Tuhan di hati haon harajaan ni Israeli mangulahi dia lusi Yesus ma damang do na umboto taringot tu ari dohot hati hani nada perlu boto on munui ake kuaso ni damang doi tapi jagiton munu makuaso muda roton di porbadia Tuhamu jana gabe saksiku mahamu di Jerusalem di sude luat Judea di Samaria lopus tu ujung ni tanon dung didok Yesus songoni tarangkat maya tu banua ginjang di panoknoti halahi jana diholipi ombuni ma ia sian parnidaan ni halahi dopak na manatap tu ginjangi halahi mangaligi parkeheni Yesus topu majongjong dua halak ngamar baju na botar di lambung ni halahi nin nama ale hamu alak Galilea biasi jongjok sajo hamu di si mangaligi tulangiti anggo Yesus nani idani make manaik tu banua ginjang dia depan munu mulak doya mangulahi laing songon na ida munu sinak kinin ola ima sahatna amanginang na diholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus di ibadah hana naik ni Tuhan Yesus dihita di bagasan sadarion songon topik na didok masongonon gabe saksi ni Kristus lopus tuluat ni portibion gabe saksi ni Kristus lopus tuluat ni portibion. Amanginang molodidok sada peristiwa contoh ni peristiwai kecelakaan. Pasti do dijalahi saksi mata nalahu mencari tohon kronologina biar terjadi suatu peristiwa sangape kejadian kecelakaan ini terjadi. Ikon bersaksi mana marnidai ikon jujur makatai lahu mencari tohon taringot peristiwa na terjadi bahaso di sini sangat penting do saksi mata na mangida kecelakaan ini gabe binoto biar terjadi na sesuatu peristiwa terjadi amanginang sanari songon topik na didokon gabe saksi ni Kristus lopus tuluat ni portibion giot diajak hita halak na pursaya anso gabe saksi hita bisa manyaksihon taringot tu Kristus na taha pursayai memang amang inang indah secara nyata indah dengan mata hita sendiri mangida biar perdalanan ni Yesus Kristus mulai sian Yesus Kristus makobasi melayani di portibion sahatu na mate Yesus sahatu na mulak mangulu manaik tu banua ginjang indah memang hitaida secara langsung peristiwai tapi diajak di bait Yesus doa ka anak sisiani gabe saksi lahu mencari tohon akan terjadi taringot tu Tuhan Yesus di kesaksiani adong do parbatuna amang inang parbatu ni kesaksian ni aka anak sisiani bahat jolma pursaya jabat sahat tu hita sanari gabe pursaya hita tu Yesus Kristus imaharani kesaksian ni aka anak ni sisian ni Tuhan Yesus di hati hai harani di hatani Tuhanon di hananaik ni Tuhan Yesus Kristuson diajak tu hita gabe saksi ni Kristus lopus tu luat ni portibion dia duluat ni portibi data binoto amang inang
Tapi diajak kita gabe lahu mencari Tuhan dengan jujur, dengan lantang. Taringot tu Yesus Kristus ulang mailailah kita mencari Tuhan. Taringot tu Tuhan Yesus Kristus. Amang inang, Yesus mate mulak mangolu. Dopak somanai Yesus tu banua ginjang adong do piga-piga hali Yesus pataridahon dirina tu akka anak sisianna. Ditikyon diturpukon hati hamar lagut akka anak sisianira doho Tuhan Yesus adong dosada pangidoan adong dosada harapan ni akka anak sisian tu Tuhan Yesus ima adong sapa-sapa ni halahidi ayat onom isapai halahido pajong-jongonmu dihe Tuhan di hati haon harajaan ni Israeli mangulahi adong sada harapan ni halahi bahaso kerajaan ni Israeli dipulihkan. Tapi Yesus indah menjawab pertanyaan ni akka anak sisiani. Tapi didok Yesus tu halahi indah hubotoi damang dona memboto hatiha dohot sudenai. Tapi didok Yesus do tu akka anak sisiani bahasa adong janji adong harapan lehenon ni Yesus tu akka anak sisiani ima di ayat napa salapatkon bahasa nago dipake Tuhan do halahi gabe saksi ni Yesus. Amang inang na diholongan di bagasan Yesus Kristus dison didokon di ayat selanjutnya jagiton munu makuaso muda dung roton di porbadia adong sada kepercayaan na dilehen ni Yesus tu akka anak sisiani sada kuaso na dilehen Tuhan tu akka anak sisiani bahasa markarejo doton di porbadia di bagasan rohani halahi hati hagabe saksi lahu macari tohon taringot tu Tuhan Yesus tu akka halak di luat porti bisa ngadi dia pe halahi marinanan di sona manginang taidama bahasa adong visi ni Yesus dopak so ditinggal konia portibion adong sada gol adong sada visi adong sada harapan ni Yesus bahasa dilegasihon Yesus karejo itu akka anak sisiani aso dilanjut kot kalahipar karejoani macari tohot taringot tu Tuhan Yesus tu akka halak na so persaya gabi jabi bahat halak na persaya taringot tu Tuhan Yesus Kristus. Adong sada tanggung jawab na dilehen ni Yesus tu akka anak sisiani. Dunia manginang di ayat na selanjutnya dopak dung dilehen Yesus kuaso itu halahi dung makatai Yesus tu akka anak sisiani tarangkat na Yesus tu badua ginjang benar-benar diida akka anak sisiani do peristiwai biar diangkat Yesus tu banua ginjang jabat do didokon di panot noti berarti dengan sungguh-sungguh halahi mengaligi biar Yesus diangkat tu banua ginjang benar-benar dipakai Yesus doa ke anak sisiani mengaligi sudah peristiwa na terjadi biar hati Yesus melayani rak dohot kalahi membain bahat mujizat pamalukon halak na marnyai panguluhon hak na mate sudah diidahalahi peristiwai diidahalahi do Yesus biar disalibkon diidahalahi do Yesus biar muse mulak mangulu diidahalahi muse Yesus menaik tu banua ginjang sungguh-sungguh mereka melihat bagaimana kehidupan Yesus sampai Yesus naik ke surga benar-benar murid-murid Yesus akka anak sisiani dipakai Yesus saksi mata diidahalahi sudah peristiwai dung diidahalahi sudah peristiwai dicari tohon halahi jabat dituliskon halahi do sudah na diidani halahi imana sanari na ta persayai amang inang bahaso Yesus si mulak mangulu manaik tu banua ginjang laho paradihon inganan hasonangan tu sudah halak na persaya tu Tuhan Yesus Kristus. Harani amang inang dihita salhutna indah holan akka pandita indah holan akka situan na gabe saksi na lahu macari tohon taringot tu Tuhan Yesus indah tugas ni halahi tapi tugas ni sudah halak na persaya do gabe saksi lahu macari tohon taringot Tuhan Yesus
tu sude halak na persaya. Indah holan tugas ni akkana poso ni Tuhan, sude dohita markarejo disi. Hanani i siap dohita gabe saksi, molo di dokon di son di hata di Tuhan o tuak kanak sisiani, sian Jerusalem, Judea, Samaria, lopus tu ujung ni tanon. Ison artina amanginang bahaso hita bisa gabe saksi mulai sian halak na junokrap dohot kita. Isin na junokrap dohot kita mungkin suami, istri, anak-anak dan keluarga. Hita gabe saksi. Barnung sidungi akat tetangga, teman sapar karejoan. Bagi natu dia pihita dibain, maringanan perkarejoata ikon mampu do hita gabe saksi macari toho taringot tu Tuhan Yesus. Dia do nata cari tohon, aku na dial kita pun do, indah hula na dial kita pun ama inang. Tapi melalui perkataan, melalui tingkah laku, gabe berkat, gabe pasu-pasu hita tu halak na adong di sekitar ta, madung gabe saksi do hita. Molo di ida halak pehita amang inang, bahaso adong hadirion ni Yesus Kristus di bagasan dirita, gabe halak pe tarpasu-pasu. Hati ya hita makatai, hati ya hita rap, gabe bahat kalak na marnida adong Yesus Kristus di bagasan dirita sendiri. Harani ulang mata sia-siahon amang inang, hita nadung dipilit ni Tuhan Yesus gabe halak na persaya. Siap mahita gabe saksi ni Tuhan Yesus Kristus. Lupus tuluat ni portibi, dia duluat ni portibi indah taboto. Tapi sampai mati hita, sampai siduk kita markarejo di portibion, ikon mampu do hita gabe saksi ni Tuhan Yesus Kristus. Ikon mampu do hita macari tohon, taringot tu Tuhan Yesus Kristus di bagasan perdalanan di moluta. Indah hal na gampang gabe saksi ni Kristus. Sulit, tantangan na bahat amang inang. Tetapi on sada janji ni Tuhan. Bahaso molo di Matius di dok do amang inang. Didongani do hita lupus tu akhir zaman na indah binoto. Jabat sampai andigat 30 tahun kita adong di portibion. Tapi selama hidup kita, jadilah saksi Kristus. Jadilah menjadi berkat. Songonedok nilagui bahwa hidup ini adalah kesempatan. Indah dong 2 kali kesempatan. Tetapi selama kita hidup, marilah kita menjadi saksi Kristus. Hidup kita ini, gaya hidup kita harus menjadi pemberita firman Tuhan. Ulak pula mabiar kita gabe saksi ni Kristus. Ulak pula mabiar kita mulai sampai halak kita ise hita tadokma bahwa hita anak sisean ni Tuhan Yesus Kristus. Harana markerejo do tondi ni Tuhan di bagasan hadiriota rabdo Yesus rabdo hot kita. Ulang pula mabiar kita gabe mencari Tuhan, gabe saksi ni Kristus di bagasan perdalanan di mulutna. Saya dipasu-pasu Tuhan mahita sian hata ni Tuhanon, say didongani Tuhan mahita salhutna. Selamat mempersiapkan mahita tu ibadah hana naik ni Tuhan Yesus Kristus. Amin martangiang mahita. Mandok terima kasih dohami ale Tuhan di bagasan tikion, di hata ni Tuhan, nadung mengajari kami. Bahaso dipakai Tuhan dohami gabe saksi ni Kristus. Lau macari tohot taringot tu Tuhan Yesus, tu halak na sumanandaho. Ale Tuhan pasu-pasu mahami salhutna, pargugoy hami, dongani hami, asa tondi ni Tuhan pemarkarejo di bagasan diri nami sendiri. Pasu-pasu mahami sian hatamu, pargugoy hami, mian mahatami di bagasan rohanami. Amin.